शान्तिकाली गुरुदेवनि याग्रमै चेंजाकमानि शान्तिकाली आश्रम tabuk haste fatar hasteni tongkatharno awainai pirnai rungno phuarnai tai hoda hamkrai samungni kaisa thai nakha gurudev शान्तिकाली no jirnia bwkhakse ni bising khobjaknai borakha amchaio 2020 ni 27 tarik August samung sitra tangnai rok bwtharmani salono शान्तिकाली no khulumnai rok belai kha sajakmani bisingtwi thwimani salnai palaio Bisibrumni hai taklaibo शान्तिकाली आश्रमनि साktharmung bai borakhao nangmasuk borom romani bisingtwi phil noisi dok thwimani sal palaijakha Gurudev शान्तिकाली ni phil noisi dok sungchano yakarmani salo lukurokno seba khlainani samung tangui tongo bono khulumnai rok binini o luajimani pandao Brahma Kumari Brahmachari Sopon Debormano khobui tongkha tei kubuni joto sisorok Sri Sri Gurudev शान्तिकाली Boromoi botini osungsano yakari thamani din tamgai yakari ma thanga sangkai borok sidara rong yago khlai bo yakari ma thanga haipun bini nahar mani bini wansungmani ro blai kaham hnai bo kaisa mahapurush hisabe nukjak haimani sisi kortang hnai mano bono जोंनि जितु सिसि कर्ता मोननाय खालायनो मानियो जों अरवा दिनै श्री श्री गुरुदेव शान्तिकाली मिशन बिनि बायथबाय बिनि आशीर्बाद बाय बिनि दागि मुंबाय दिनै सिहर ब्रह्मचारी बुद्धदेव बर्मा ताइ जोंनि बिनि याक बायथां सोनामजाक बुद्धदेव बर्मा ब्रह्मचारी ताइ कुमारी आमा स्वप्नदेव बर्मा bong आशीर्वाद बायनो जोंनि भाग्य करै गुरुदेव no by ma tonglang sugyapano dini jinaro buddha deborma bormasari bobo jongno kisu mas age yakari thanga abono blekha khamani dini jora rogo bini kok nutuma khayo kokhai jong borok ngai basai basioi soli tongani ke tabung dino lekha pora nango hnai boniji baithang angni bortomano tongo aro jogodatri utsobo Haiburu bosai kelangmani, aboni bini naharmung bini dai mungno tahu kelai dongo, kini sengno siri Brahmachari Buddha Deborma yakari thangpano, seng ketang zara tonglai rok, bukha thamsa kelaiye, yapi thamsa kelaiye, bini samung bong samung pai suja, rongo kelai tanai ini seng tahu basalajak oro zara tonglai rok, sini SMG kongdi tega suruh kelai oro ashram 공무대 동네로 다오고 딩로 솔리 동어 사이 아르디기 진어로 보사이 그랑상어 그래 그냥 니다 바시데 그래 보포리마야 진어로 에몬 코노 부야 해랑리 그냥리 부사로 레 포리 페면이 검노 진어로 비시르박 사야 수기야 누쿵 솔리마야 붕아 부파 그래 어낫 보통 제어로 솔리존아 하이모토 정봉로 포리리 떠누고 디니 바이 언더 또 포시즈 버서라 하이모토 가르 성 쿠슬 콜록마네 प्रथम जों नार्सारि खालामबाय आसिदांगाफोर बराका हस्पिटाल जेपिं थांगाय आरो वसे जों हायनो गेरेंमेन खालामोन जोंनि बुद्ध ब्रह्मचारि गुसाइ ब दाराफारि जों गुरुदेव सायख्लांमानि मुथा बेदनो जों सामु तिरुपुरि सियांगासिनाय ने आरो से खालामोन उलो आस्ते आस्ते साबाबिगो फायै हस्पिटाल खौबै फायखांके जों आरो जागा नारगै खालायते तियासो जरांखा आपन जतन सहयोगिता बायनो गुरुदेवनि नाहार बुंबायनो जारा ताबो बुमा बुफा करै लेखा बुमा बुफा दंफानो रां थाखा फैसा करै बरंना आंगबन कक कसानो मुसुंगो फायदे सिनाव कमति बाय मालाय फायदे मालायै निनि सेराय परिनानि मुसुं तो हकाय तुनि फायदे जों बंनो बुयाहाय काहामसारि मे फानो सालो फाटिंनै फाटिकताम सारि ओय जों सातनि मासानाय आमति खलाय बनो परि ओय जेरा आपतिखे परि थांनै दिनै अन्तत पक्षे आंनि मकलबाय नुखा आइएस अफिसार आइपिएस संबाय फन आइएस अफिसार उनखा मास्टार उनखा बिसामिसा सिकन साख्रि रक तामले सिकन नाय देश प्रेमी खलायबो दाबो फुजि रगबो दंगो आबनो जों साख्रि खाके सिमी एलेखा परा खायनि बरक सिनि जानानि कक मानानि बासा बिति मानानि खाय जों जतन दरकार मने खलायै जत सेरायरङा आं जत एरियानि जत परि Nini hasil noksuk joto jagani saya sugi angkai Cina orang kondang nama rinai kondang nama tabuk
media পার্সনে থানিপন মা সানাই চিয়ারনে আনি ব্যক্তিগত নাম্বার রেগ্রানাই তিনি 6009770095 অ ফোন খাইগে কাইনো নিনি নুখুঙ্গ সেরাই পরিনারি দंखाखाय फाइ मालाय फायदि जोङो रां थाखा फैसा आबो आलादा बेपार सेराय बरकनो नांनाय जोंनि मेन कक आबोनो गोसारमुं दिनि जे अखा खामानि साल' बिनि कङ सान थाखाय মকলে মুক্তই থাইব হাইপানা শাসক। আচ্ছা, সবাইকে নমস্কার। আজকা দিন হলো আমরা একটা মর্মান্তিক দিন বলে আমরা গণনা করি। আমরা শ্রী শ্রী গুরুদেব শান্তিকালী যারা দুষ্কৃতী হাতে আজকা 2000 সালে তারা দেহত্যাগ করে গেছেন গুলিবিদ্ধ হয়ে। তারা স্মরণীয়। আমরা প্রত্যেক বছর এমন আজকের দিনে 27 তারিখ আগস্টের আমরা তাইনে স্মরণীয় করি, ভক্তি শ্রদ্ধা করি প্রত্যেক বছর। তবে এটাই আমরা জানতে চাই, আমরা মানুষ হয়ে পৃথিবীতে উৎপত্তি হয়েছিলাম সবাই লগে, সবাই জন্য গুরুদেব শান্তিকালী পৃথিবীতে এসেছে মানুষ রূপে। কিন্তু সমাধান তারা যতটুকু করণে আসলো এটা সমাধান করতে পারিনি। সেজন্য আমরা খুব দুঃখিত। তাইনে যত কাজ কর্মের বাকি রয়ে গেছে সে কাজের জন্য আমরা করার জন্য আমরা আজকে ক্রিয়া পত্রিকা করি। প্রত্যেক বছর আমরা এমন টাইমে এমন দিনে এত তারিখে আমরা টাইমের স্মরণীয় পত্রিকা মনে রাখি। সবাইকে এটাই আমরা জানতে চাই। আমরা এখানে এখন বোরাখা সুবরাই হোস্টেল শান্তিকালী মিশন এখন এখানে হোস্টেল হিসাবে 250 জন ছাত্র ছাত্রী রয়ে গেছে, ভালো পড়াশোনা করতেছে। তবে সবাই ভক্তবৃন্দ কাছে আমি এটাই আহ্বান করতে চাই, সবাই আশীর্বাদ করুন। এখানে যারা ছাত্র ছাত্রীরা আছে তারা ভালোভাবে লেখাপড়া করে নেক্সট প্রজন্মের তারা মানুষ হয়ে যাক। এখনই হইতেছে আরো হওয়ার লাগে আমি সবাই কাছে আবেদন। এতটুকু আমার বক্তব্য। তার ঈশ্বর গুরুদেবের কথা। আপনার নাম? আমার নাম উপেন্দ্র দেব বর্মা। এখন র্যালিটা কোথায় থেকে শুরু হয়েছে? র্যালিটা এখন ওই গুরুদেব শান্তিকালী মিশন থেকে আমরা ওই শিবনগর বোরাখা স্কুল অবধি পর্যন্ত র্যালি হয়েছে।